try kaning Taiwan milk tea. Try naman yung mga milk tea sa Taiwan. Ako try niyo isa ni siya. Ako i-try kung saan ni lamig ba ni siya? Yes, Mama Sir, milk tea. You can try Mama Sir. Taste good? Yes, ma'am. Good afternoon, Mama Sir. Welcome. 7 ka. Here po, we have milk tea with chocolate foam, bestseller. Masarap po yan, ma'am. Sige, yan na lang isa. Bali, nag-adjust din kami ng sugar na isla. 50% then less ice na lang po. Sige po. Asay, With pearl na po, ma'am. Black tea, chocolate cream. Our milk tea with chocolate po sa inyo, ma'am. With milk? With milk tea with Wala milk. ka ng black sugar. Yes po, Sugar. milk tea with chocolate foam. With Yes, pearl. Half yes, less pearl. po. Masa ka Isa itong lang po. order? Isa lang. Food po, baka gusto niyo po. Hindi lang. Or baka gusto niyo po mag-try ng egg tart po Order namin. na to? Is it? Brown sugar. Brown Yeah, sugar. milk tea with dark brown sugar. Ito, brown sugar. Yes po. Nanay ko, pearl. Yes po. Additional sa pearl sa... Yes po, ma'am. 30 pesos lang naman for the pearl. Isang milk tea with dark brown sugar with pearl na po. Bali, ice level po, marami po ba? Konti lang po. 50%, Or less ice po. 50% then less ice. Bali, naka-fix sugar na po si milk tea with dark brown sugar. Less ice na lang po. Masarap din po siya with tea jelly po. Tea po na ginawang jelly. Magkano additional? 30 lang naman po, sir. Yun lang po. Yun lang po. Nag-deposit lang ko, sir. 1 large milk tea with chocolate foam. Half sugar, less ice with Ay, di pearl. pa niya ilahay lang itong bayan ko. Salud pa, boto na mga order. Pwede na rin nila sa sulod. Thank you, sir. Welcome. 7 ka. Order na mo. Chocolate po. Chocolate. Okay na. Ito po, sir. Milk tea with dark brown sugar. Thank you. I-review kung sa lami ba ni siya or lami kayo or okay lang or may lami. Okay, kung sa flavor ni mo, Mel? Chocolate foam. Ha? Milk tea with chocolate foam. Taiwan na ha, Taiwan. Hindi ka na siya sa Taiwan. Sa Taiwan tea. Taiwan tea. Cups. Taiwan. Karon the moment of truth. Kana suyub jud. Suyod. Kana. Si kaduha para ma-sure jud. Sa may muhang birthday. Okay lang. Yeah, sir, milk tea, smoothie, fresh juice, mango shake, The pearl is- lemon tea, May pearl. Ha? Pepper. So ayang birthday kay Okay lang. Karon, Agwa dyan nakapasa. Ano flavor ni mo dong? milk tea. May dark Milk, brown sugar. Brown sugar with jelly and pearl. So diri nga po ni sa Cups Taiwan tea. The moment of truth. The birthday ko. Ano siya, sa mua lang niya. Ayaw mo squani ko sa mua rin yung mga panasa lang. Lami kayo? Lami? Okay lang? Or way lami? Not bad. Usa, way labot not bad. Lami. Lami. So, yeah, lami. Halame. Okay lang. Lami. Okay lang. Amoy na kayo. Maura to. Baba.